पुणी मर्मादुत दुर्घटन 3 जन मृत्यु आउ 4 जन गुरुतर आहत। पिपिली कृपाजल इंजीनियरिंग कॉलेज 316 नंबर जातीय राजपथ निकट में दुर्घटन 3 मृत। मॉर्निंग वर्क रे थिबा समय रे चढ़ीगला कार। 2 महिला समेत कार थिबा जने पुरुष व्यक्ति घटनास्थल में मृत्यु। कारटी भुवनेश्वर पुरी अभिमुखी जाउथिया बेले भोर 5:45 समय घटिथिला दुर्घटना। मृत 2 महिला स्थानीय पूर्व अंचल होइथिबा सूचना। मृतक हेले धौली थाना अंचलर बिबिलता साहू। अन्य मृतक हेले जाजपुर अधलिया अंचलर दीपांजलि राउत। गाड़ी ड्राइवर हेले राजस्थान अंचलर रोनक बोली परिचय मिलछि। घटनास्थल में पिपिल पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। सेपटे कार थिबा 2 जन आहत होई कैपिटल हॉस्पिटल चिकित्साधीन हेउछन्ति। भोर से 5:45 ରୁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେ ସମୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଯାଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ପୁରୀକୁ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ କିଆ ସେଲ୍ଟସ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କାର୍ ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇ କାର୍ଟା ମଧ୍ୟ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଥିଲୁ। 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛି। ହଁ, 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ମୃତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଆହତ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁରୁତର ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେପାର ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଲା ପରେ କହିବେ। पुरी प्रशांत कुमार महाराणा रिपोर्ट एवं ओडिशा।